नमस्कार पिलाने आम यूट्यूब क्लास को स्वागत आशा करुच्ची पिलाने तुम माने बहुत भलरे अच्छ पिलाने क्लास आरंभ करने पूर्व तुमको अनुरोध जदि चैनल टी नुआ आसीच ताले चैनल टी सब्सक्राइब कर ता सहित वीडियोटी सांग मानक सहित शेयर कर पिलाने पिलाने जानिच आग को आदर्श एंट्रांस देवा पिलाने नवोदय एंट्रांस देवा दुईटी एंट्रांस देवा आगको बा जेकोसी आम एंट्रांस दे पारे वृत्ति एंट्रांस देवा से कौन गणित आसे गणित मध्य कौन लाभ क्षति प्रश्न आसे 2 ରୁ 3ଟି प्रश्न आसे से आमको कौन करा पड़ो ना लाभ कौन क्षति कौन केमिति बाहर करा जाए ता आमको शिखा दरकार यही क्लास पे कौन शिखा ना लाभ क्षति पे शिखा समस्ते पे खातार लेख लाभ क्षति लेख पे लाभ और क्षति क्षति यही क्लास पे शिखा बुझेगा क्लास आरंभ करने पूर्व पे तुमको अनुरोध करना समस्ते खाता पेन बाहर कर लेख खातार लाभ क्षति आज शिखा पे बुझेगा लाभ क्षति शिखा पूर्व तुमको गोटे एग्जाम्पल देवी पे है से एग्जाम्पल मध्यम आम शिखा देख पे गोटे छोट उदाहरण ना दोकानी दोकानी पिला कौन करे दुईटा काम करे कौन ना जिनिस किणे जिनिस कौन करे क्रय करे क्रय बा किणवा किणवा बा आउटे कौन काम करे विक्रय बा कौन करे बिके जिनिस बुझेगा कौन कले ना जड़े दोकान कौन करे जिनस किणे और बिक्री करे बुझीपार पे मन कर कलम गोटे कलम कलम केते टंका ना 8 टंकार सी टंकार क्रय कले बा किणिले सी कलम को कौन कले कलम को 10 टंकार टंकार विक्रय कले बा बिकिले बुझीपार पे कौन कले दोकानी 8 टंकार गोटे कलम को किणी 10 टंकार बिकिले बुझिले एथिरे कौन देखिल ना लाभ बाहर कौन ना लाभ पे कौन ना लाभ देख केते बिकिले ना 10 टंकार बिकिले वियोग केते किणिले ना 8 टंकार किणिले तेना 10 रु 8 गले 2 2 टंका पिला माने दोकानी लाभ हैला बुझीपार पे 2 टंका दोकानी लाभ हैला सेमिति क्षति क्षति पिला केमती बाहर धर मन कर गोटे जिनस को 10 टंकार किणी 8 टंकार बिकिले दोकानी कौन हुए क्षति हुए बुझेगा ये के 10 टंकार किणी 8 टंकार बिकी कौन हुए ना 2 टंका दोकानी क्षति हुए जापार पे क्षति और लाभ जापार तो चलो बर्तमान से डिटेल्स पूरा फर्मूला को आम बर्तमान बुझा बा खातार समस्ते लेख पे फर्मूला लेख सब सूत्र समस्ते लिखि रख पे प्रथम लेख लाभ पे लाभ केमिति बाहर करा जाए बुझिले लाभ केमिति बाहर करा जाए लाभ प्रथम कौन कर विक्रय विक्रय मूल्य बा दाम विक्रय मूल्य व्यय कौन कर क्रय मूल्य पिलाने हेले कौन हम ना लाभ बाहर बुझीपार पे विक्रय मूल्य माइनस बा वियोग क्रय मूल्य हेले कौन कर ना लाभ बाहर पिलाने बुझिला एग्जाम्पल जदि तुम्हें गोटे कलम को 15 टंकार कौन कल बिकिल विक्रय मूल्य 15 टंका वियोग क्रय मूल्य मूल्य 10 टंका टंका तार के 15 10 गले 5 टंका है ना 5 टंका पिला माने
ଲାଭ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ କ'ଣ ନା 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ବାହାରେ ନା ଲାଭ ବାହାରେ ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ଲେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ଷତି। କ୍ଷତି ପିଲାମାନେ ଲେଖ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ୍ଷତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ଷତି ବାହାରୁଛି। ଲାଭରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ଏ କ'ଣ ଉଲ୍ଟେଇ ଦିଆହେଉଛି। ହେଲେ କ'ଣ ନା ବିୟୋଗ କଲେ ଯାହା ବାହାରୁଛି ବିୟୋଗ କଲେ ତାହା ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଦେଖ ଧର ମନେକର ଗୋଟିଏ ପେନ୍ 15 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ବା କ୍ରୟ କରି 15 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ବା କ୍ରୟ କରି ବିକ୍ରୟ କରୁଛି 10 ଟଙ୍କାରେ। କେତେ ପିଲାମାନେ 10 ଟଙ୍କାରେ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 15ରୁ 10 ଗଲେ 5 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ପିଲାମାନେ। କେତେ 5 ଟଙ୍କା ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଲାଭ କ୍ଷତି ଜାଣିପାରିଲ। ଆଉ ଦେଖ ତାର କ'ଣ କାଢ଼ିବା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି କାଢ଼ାଯାଏ। ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେମିତି କାଢ଼ାଯାଏ। କ'ଣ କରିବ ନା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ କ୍ଷତି କ'ଣ ବାହାରିବ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ କ୍ଷତି ହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ ନା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଲାଭ ହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ ନା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା। ଯଦି କ୍ଷତି ହେଉଥିଲେ ଇଏ ଲାଭ ହେଉଥିଲେ ଇଏ। ବୁଝିଲା? ଚାଲ କ'ଣ ନା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ନା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଲାଭ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ବାହାରିବ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ। କ୍ରୟ ମାନେ କିଣିବା ବିକ୍ରୟ ମାନେ ବିକିବା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ କେମିତି ବାହାରିବ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କ୍ଷତି। ବୁଝିଲା? କ'ଣ ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଲା 4ଟି ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ଆଗରୁ 2ଟା ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା ଆମର 6ଟି ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଆଦର୍ଶ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବା। ବୁଝିଲା? ଏହି 6ଟି ସୂତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଲେଖ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ଆଉ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ, ଲାଭ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଆଉ କ୍ଷତି କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲି। ବୁଝିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲାଭକୁ ନେଇକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ 540 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ମାନେ କ୍ରୟ। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? କ୍ରୟ ମାନେ କିଣିବା। କିଣି 610 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ଲାଭ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଲାଭ କହିଛେ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲାଭର ସୂତ୍ର ପକାଇବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ପକାଅ ଲାଭ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଲାଭ ସମାନ କ'ଣ କରିବା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପକାଇବା। ବୁଝିଲା? ଦେଖିଲ କ'ଣ କରିବା ଲାଭ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିବା କ'ଣ କରିବା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମର କେତେ ନା 610 ଟଙ୍କା ବିୟୋଗ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମର କେତେ 540 ଟଙ୍କା। କେତେ 540 ଟଙ୍କା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କୁହ କେତେ ହେବ ଆମର ଉତ୍ତର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 0 ରୁ 0 ଗଲେ 0 ବୁଝିଲା। 4 ଇଏ ହେଲା 1 ତାନେ 11 ରୁ 4 ଗଲେ 7 ଏଠି କେତେ ଅଛି 5 ରୁ 5 ଗଲେ 0 ତାନେ ଆମର କେତେ ହେଲା 70 ଟଙ୍କା ଆମର ଲାଭ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। 70 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆମର ଲାଭ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ତୁମେ ଶିଖିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ମୁଁ କହୁଛି ବା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ବୁଝିଲା। କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର 70 ଟଙ୍କା ଆମର ଲାଭ। ଯଦି ସେ କ୍ଷତି କହିଥାନ୍ତା କ'ଣ ନା କ୍ଷତି କେତେ ହେଲା, ଯଦି କ୍ଷତି କହିଥାନ୍ତା, କ୍ଷତି ଯଦି କହିଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ନା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା। ଯଦି କ୍ଷତି ବାହାର କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ନା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେହି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଥିଲୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବଦଳ କରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ କ'ଣ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ 610 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କଲେ କିଣିଲେ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। 610 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ, 540 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କଲେ ବିକିଲେ। କ୍ଷତି କେତେ ହେଲା କୁହ ପିଲାମାନେ। ଯଦି 610 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 540 ଟଙ୍କାରେ ପିଲାମାନେ ବିକିଲେ, କ୍ଷତି କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ କୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତି ସୂତ୍ରଟି ପକାଅ। ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ କ୍ଷତିର ସୂତ୍ର କେମିତି ପଡ଼ିବ। କ୍ଷତି ସମାନ କ'ଣ ନା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର କ୍ଷତି ବାହାର କରିବାର ସୂତ୍ର ପିଲାମାନେ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ପକାଅ। କ୍ରୟ ମାନେ କିଣିବା, କେତେରେ କିଣା ହେଇଛି ନା 610 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ବିକ୍ରୟ କେତେରେ ହେଲା ନା 540 ଟଙ୍କାରେ 40 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ବିକ୍ରି କରାଗଲା ବା ବିକ୍ରୟ କରାଗଲା ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲା ଆମର 0 ହେଲା 7 70 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ କ୍ଷତି ହେଲା ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। 70 ଟଙ୍କା ଆମର କ୍ଷତି ହେଲା। ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ଲାଭ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ତୁମେ ବୁଝିଲ, କ୍ଷତି କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ। ଏହି ଟପିକ୍ରୁ ନିହାତି ଅନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ 2 ରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେମିତି କାଢ଼ା ହେଉଛି ବୁଝିଲା। ତୁମେ ଏଇ ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କ୍ଷତି ବାହାର କରିପାରିବ, ଆଉ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଲାଭ ବାହାର କରିପାରିବ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ। ଚାଲ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ କହିଛି ନା ଟିକିନିକି ଶିଖିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ତୁମ ପାଇଁ ନା ଆଦର୍ଶ ନବୋଦୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସେ, ବେଶୀ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେନି। ଯେମିତି ତୁମେ କରିପାରିବ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସେ। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ 540 ଟଙ୍କାରେ କିଣି, କେତେରେ କିଣିଲେ 540 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ, 70 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲେ। କ'ଣ ନା 70 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ପଚାରୁଛି। କ'ଣ ନା 540 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଦୋକାନୀ କିଣିଛି, ଲାଭ କରିଛି 70 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସିଏ ବିକିଥିବ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କାଢ଼ିବା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲେଖ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ଆମକୁ କ'ଣ ମାଗିଛି, ଆମର କ'ଣ ମାଗିଛି ନା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସାଇକେଲଟିକୁ ବିକିଲେ। ତାହେଲେ ବିକିଲେ ମାନେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟର ସୂତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ନା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଲାଭ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ବିକ୍ରୟର
सूत्र ये आम पे ना विक्रय लाभर सूत्र यदि लाभ थिले कौन कही लाभ थिले देख पे क्रय मूल्य केते आमर 540 टंका पे देख पे बहुत छोट एग्जांपल दूसरी बुझेगा 540 टंकार किणा मूल्य बा क्रय मूल्य लाभ केते 70 टंका पे कह 0 ये 4 के 11 6 के 7 610 टंका पे 10 टंका केते ना 610 टंका है कौन ना विक्रय मूल्य पे बुझीपार पे प्रश्न कौन कही उत्तर केते बाहर जापार पे देख गोटे साइकल 540 टंकार किणिले 70 टंका आमर लाभ है तेबे केते टंकार सी साइकल टी को बिकिले आम कौन कले सूत्र पकईले विक्रय सूत्र जोटा लाभ हम बुझेगा जो लाभ हुए विक्रय मूल्य युक्त लाभ है कौन बाहर विक्रय मूल्य आम क्रय मूल्य पकईले ता सहित लाभ को आम जोग कले केते बाहर 610 टंका आमर कौन ना विक्रय मूल्य बुझेगा पे आशा करी पे समस्ते बुझेल ये तापर यह लाभ थिले आम कौन करवा क्षति करवा क्षति हेले केमिति बाहर ये लाभ जगह आम कौन करवा क्षति लिखा पे क्षति हेले कौन करवा है केते से बिकी देख से सेम विक्रय मूल्य समान कौन कर क्रय मूल्य व्यय क्रय मूल्य व्यय क्षति बुझेगा ये आमर गोटे फर्मूला जदि क्षति मागी क्षति बसब जदि लाभ मागी लाभ बसैब देख विक्रय मूल्य काढ़ा क्रय मूल्य आमर केते 540 टंका पिला माने वियोग क्षति आमर केते 70 टंका पिला माने 70 टंका तारे वियोग कर 0 ये आमर 14 रु 7 गले 7 4 ताने 470 टंका पिला माने आमर कौन विक्रय मूल्य बुझेगा पे को मैंने पे बुझीपारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बुझेगा देख साइकेल टी 540 टंकार किनी क्षति है आमर 70 टंका हेले दोकानी केते बिकिले विक्रय मूल्य जान क्षति होते क्षति लाभ होते लाभ लिखि था लाभ बेले प्लस कर क्षति बेले वियोग कर बुझेगा विक्रय क्रय कले क्रय मूल्य बसैल क्षति केते 70 टंका क्रय मूल्य क्षति वियोग कले केते बाहर आमर 470 टंका पिला माने बुझेगा पे आशा करी पे कहीं डाउट न बुझेगा देख पे आउटे प्रश्न देख गोटे वस्तु को जेकोसी वस्तु बुझेगा गोटे वस्तु को 1200 टंकार बिकिले 200 टंका लाभ हुए बुझेगा पे गोटे जेकोसी गोटे वस्तु को 1200 टंकार बिकिले 200 टंका लाभ हुए वस्तुर क्रय मूल्य केते बा किणा मूल्य केते आमको पचारुछि कौन करवा किणा मूल्यर सूत्र पकेबा जानिछ किणा माने क्रय क्रय मूल्य केमती बाहर करा समान कौन करवा विक्रय विक्रय मूल्य मूल्य वियोग लाभ कौन करवा लाभ ये आमर सूत्र बुझेगा कौन करवा विक्रय केते 1200 टंका पिला माने वियोग लाभ केते आमर 200 टंका बुझेगा तेने 1200 रु 200 गले आमर 1000 टंका आमर कौन ना क्रय मूल्य बुझेगा पे क्रय मूल्य आमर केते बाला ना 1000 टंका आमर है क्रय मूल्य बुझेगा केमिति लाभ थिले केमिति क्रय मूल्य बाहर करा जाए
तो आ गोटे एग्जांपल नेबा जदि क्षति होइथिले केमिति क्रय मूल्य बाहर करा जाए बुझिला। यही एग्जांपल को ही आमे आधार करी आंसर काढा को चेष्टा करिबा। देखो तर आमे क्षति लिखिबा। देखो पिला व्यस्त हेबनी पिला माने तुमर बयस होला शिकिबार बयस शिकी चलो बुझिला। देखो गोटे वस्तु को कौन ना 1200 टंकार बिकिले 200 टंका कौन हुए क्षति हुए बुझिला। वस्तुर क्रय मूल्य केते ताने वस्तु केते रे किनिथिले को पिला माने 1200 टंकार बिकिले पिला माने 200 टंका क्षति होची ताले केते रे से जिंस को बा वस्तु को किनिथिले को जानिछो। क्रय मूल्यर केमिति बाहर क्रय मूल्य समान कौन करिवो विक्रय मूल्य व्यय ना व्यय प्लस हबो कौन ना क्षति थिले प्लस हेबो केते हला ना क्षति बुझिले। वर्तमान कौन करिवो विक्रय केते हमर 1200 टंका प्लस क्षति केते हमर 200 टंका बुझिला। तार वर्तमान जोग करो 1400 टंका ताने हमर केते रे किना हितला वस्तु को 1400 टंका रे 1400 टंका रे किना हितला 1200 टंका रे बिक्री हला 200 टंका हमर क्षति हला। आशा करी पिला माने लाभ क्षति विक्रय मूल्य क्रय मूल्य केमिति बाहर करा जाय पिला माने समस्ते शिखिलो बुझिला। आशा करी समस्ते शिखि पारिछ आ काहारी डाउट नथिबो प्राय जदि भी जेउ पिला मानकर टिके डाउट रहउची से माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि परबे बा तुमे वीडियोटी आउ थरे मध्य क्लासटी को देखि पारिबो बुझिला। आशा करी पिला माने तुमन पाखरु आमे आज कोन शिखिले पिला माने लाभ क्षति शिखिले लाभ केमिति बाहर करा जाए क्षति केमिति बाहर करा जाए विक्रय मूल्य केमिति बाहर करा जाए आउ क्रय मूल्य केमिति बाहर करा जाए आमे सब आमे शिखिले। आशा करबी काहारी डाउट नथिबो प्राय जदि काहारी डाउट अछि वीडियोटी प्रथम आउ थरे देखिदेले तुमे बुझी पारिबो। जदि संग मानक सहित वीडियो मध्य शेयर करिवो आउ जमारू चैनल टी को सब्सक्राइब करिया पई केही भूलिबो नाही। आज का पई एतकी आसंता क्लास रे पुणी देखा हेबो तुमनको बहुत बहुत धन्यवाद पिला माने।